बहुत दिन पर एक पारिवारिक मनछुआ संगीत रे परिपूर्ण ओडिया चलचित्र केमिति संपर्क रिलीज कर चलचित्र रे मुख्यतः आकाश अभिनय करथिबा बेले एक्ट्रेस रे आपण विपक्ष अच्छा एलिना एवं लिप्सा यह चंडी परिजा निर्देशित होता बेले रूपेश नायक प्रयोजित आपण मैंने देखिपे ये चलचित्र पोस्टर टी आप देखिपे सुंदर कर जहाँ आपण मैंने सीधा सड़क आम ऑडियंस को पचारि ना ऑडियंस को यही चलचित्र किपरि लगुच एवं जेहेतु ओडिया पिक्चर मान कमी कमी आसुवा बेले किंतु यह एक पारिवारिक सत्य सत्य घटना उपरे आधारित चलचित्र देखिबा ऑडियंस को केमिति लगुच तबे चलंतु। बहुत बढ़िया लगिला बहुत एंजॉय करली आ मो तो आसी बहुत खुशी आपण माने भी आसंतु पूरा फैमिली सहित आसंतु एंजॉय करी जान स्टोरी रोमांटिक स्टोरी भी सेक्स स्टोरी पूरा भरपूर अछि आ पूरा बढ़िया है भले स्टोरीटा आ आपण केमति गीत केमति लागिला गीत भी बढ़िया लागछ बहुत बढ़िया लगिला गीत केमति लागिला आपण माने बहुत बढ़िया अछि स्टोरी भी भल अछि आमे भी चाहू आगु भल हो बहुत भल लगे या तो पारिवारिक सिनेमा बहुत भल है संपर्कर बंधनटा देखी केमी संपर्क परिवार भितर केमी संपर्क रखी केमी चलिए आम परिवार चलो आजिकल दुनिया को केमी लोक जान आजिकल ये संपर्कर माने कौन बहुत भल है। नमस्कार मुझे अपन आन्ना आ ये हूँ मोर बोले जानते गोटे कथा हूँ जो कॉपी कॉपी आम होचे बर्तमान सब फिल्म कॉपी होनी ये जो केमिति संपर्क फिल्म आकाश भाईकर एते सुंदर माने ओडिया मौलिक कहानी पूरा संपूर्ण पारिवारिक कहानी जड़े चाकरी सहित केमिति परिवार सहित लिंक रोचे केमिति परिवार को मेंटेन कर संपर्क को समस्त सहित ये सबू जिन फिल्म अच्छी जीवन पंडा भाई आसी लिप्सा आसुँच पूरा कलाकार आज ब्रह्मपुर गौतम हल को तेणु जो मैंने आसी ना देखा निहाती आसतु केमी संपर्क आउ चंडी परिजा सार तो डायरेक्शन मैंने जानवा कथा कौ भाया ता सहित आम नायक बाबू जो स्टोरी सहित प्रोड्यूसर जी अच्छा गोटे सुंदर कहानी बाछिंट निहाती जोटा कि प्रत्येक ओडिया हृदय को छुईब ना कौन कौन केमी लगे तुमको तो बहुत बढ़िया लगला बहुत इम्पोर्टेंट है समस्या ये फिल्म को एंजॉय कर पारी फैमिली पूरा आसी देख पूरा परिवार बस के आराम देखि पारे और सुंदर मौलिक कहानी सहित मैसेज अच्छी फिल्म सहित सहित भगवान प्रति जो गोटे भक्तर विश्वास थाए से विश्वास रे किछि भी संभव हो पारे से जिनसटा फिल्म में आप देखा पाइबे। नमस्कार जय जगन्नाथ लिप्सा मिश्र आज ब्रह्मपुर को आसीचु केमिति संपर्क फिल्म प्रमोशन पाई ब्रह्मपुर गोटे यूनिकनेस में सब देखे आगुरी से देखा मिलूला जो आम फिल्म हॉल को फिल्म देखा जाऊँ जो किसी कम करूँ से पिला माने गोटे गोटे भल भल डायलॉग गोटे पंच दिखती गोटे कमेडी दिखती पूरा हॉल एकदम गरमा गरम हो जाए यही फिलिंगटा आज ब्रह्मपुर पाइली गोटे गोटे डायलॉग चली हॉल सेपटे शुभुची एपटे पिला गोटे लाइन अपोजिट शुभुची से बहुत मजा आछे शुणापी एंड आज एत संख्यार आसन देखिए बहुत भल लगुच एमती रिक्वेस्ट करी जमी भल पाइबा दी आहरी अधिक भल पाइबा आपण आम फिल्म केमिति संपर्क को दिंतु। थैंक यू। नमस्कार मु ममता दास आउ प्रथम तो मुझे गोटे कथा इनफॉर्म करने चाहूँगी कि मु ब्रह्मपुर पंडा कॉलोनी झील तो आम ब्रह्मपुर आज आमर केमिति संपर्क मूवी प्रीमियर पाई आउ मु चाहूँगी कि ब्रह्मपुर सबू बासिंदा माने मोर छोट भाई भौणी बापा माँ बंधु बांधव जिते जन अच्छा प्लीज आसिक आमर फिल्म देखु आउ कहे मु ब्रह्मपुर झील आपणकर निजर छुआ केमती फिल्म करची कौन करची मते भल हेले भी कहे खराब हेले भी कहे और निश्चित भाव आपने चेष्टा करेंगे टिके समय काढ़ी ओडिया फिल्म को देखा आसतु यहाँ मोर है रिक्वेस्ट आउ सब बेले आम बहुत मु 25 वर्ष है कम करची गंगा जमुना हूँ मो प्रथम फिल्म मु ब्रह्मपुर में बहुत कष्ट करी माने ओडिया इंडस्ट्री भितर पशिची से 25 वर्ष तले किसी सुविधा नथिला किंतु मु भुवनेश्वर जाइकी बहुत कष्ट करी आज ये इंडस्ट्री के माने ना करुच्ची तो मु बहुत गुड़िया फिल्म कर सारे 20-25टा कि मुझे टिके दूर रे रुहे न्यूज रु कि ब्रह्मपुर लोक टिके सपोर्ट करती झील मानू आउ मोर सान भाई भौणी मैंने थिले तो पाठ पढ़ुले तो टिके प्रॉब्लम होतिला न्यूज रे बाहर प्रॉब्लम हुए बोली आमे टिके साइलेंटली मु काम करथिली
ବ୍ରହ୍ମପୁର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଗୋଟିକ ଜିନିଷ ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ 2024 ମସିହା ଆସିଗଲା, ଏବେ ବି ଗର୍ଲସ ସ୍କୁଲ ବଏଜ୍ ସ୍କୁଲ ଅଲଗା, ଗର୍ଲସ କଲେଜ ବଏଜ୍ କଲେଜ ଅଲଗା। ଏବେ ବି ପୁଅ ଝିଅ ଯଦି ରାସ୍ତାରେ ଟିକେ ବି କଥା ଆଜ ଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବି କଥା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଚାର୍ଜ ହୁଏ ଯେ ତୁ କାହିଁକି ସେ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲୁ କି ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲୁ। ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମାନେ ଆଜି 25 ବର୍ଷ ତଳେ ଯାହା ଥିଲା ଏବେ ବି ସେୟା ଅଛି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆସୁଛି, ମୁଁ ଜାଣୁଛି ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି ଏବେ ବି ଷ୍ଟିଲ୍ ମୋତେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କେହି ବି ମାନେ ଗର୍ବର ସହ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମ ଝିଅ ଯାଇକି ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ 25 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କଲାଣି, ଇଏ ଆମ ଝିଅ। କି ମୋର ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ଜଣେ ହିଁ ମୋର ଭାଇ ଆଉ ମୋ ମାଇଁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଆମ ନିଜର ଫ୍ୟାମିଲିର ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, କେହି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତିନି। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲି ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କର। ଝିଅମାନେ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼, ପୁଅମାନେ ବି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼। ତୁମେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ଦିଅ। ସେମାନେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତିନି, ସେମାନେ କମ୍ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ବି ତାଙ୍କ ନାଚ ଗୀତ ଖେଳ କେଉଁ ଫିଲ୍ଡରେ ସେ ଛୁଆ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେଇ ଫିଲ୍ଡରେ ଛାଡ଼। କାହିଁକିନା ଆଜିକାଲି 2024ରେ ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା ବେଳେ ଆମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପଛରେ ହିଁ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆମ ନିଜର ଗାଁର ଛୁଆ କେମିତି ଚାରିଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତୁ। ମାନେ ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ ଯେ ଆମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପିଲା ଆସିକିରି ଏଠି ବମ୍ବେରେ କାମ କରୁଛି କି ଦିଲ୍ଲୀରେ କାମ କରୁଛି, ମାନେ ଏ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ସହ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରୁଛି, ଗର୍ବ ସହ ଆମେ କହିପାରିବୁ ଯେ ଇଏ ଆମ ଛୁଆ। ଆଜ୍ଞା, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଯୋଉ ୟୁଥ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ହଁ, ବଏଜ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ୟା ଗାର୍ଲସ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ସ୍ପେଶିଆଲ ଟପିକ୍ କଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁଥ୍ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଯେ ଆଜିକାଲି ସବୁ ଜାଗାରେ ସିଧା କଥା ଆଲକୋହଲର ବହୁତ କନଜ୍ୟୁମ୍ ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କି ୟୁଥ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ପେଶାଲ କହିବି, ଟୋଟାଲ ଆଲକୋହଲଠୁ ଦୂରେଇ ରୁହ, ୟା ପାନ ଗୁଟକା ଯାହା ବି ଖାଉଛ ସିଗାରେଟ୍ ସବୁଠୁ ଦୂରେଇକି ରୁହ। ପାଠରେ ଫୋକସ୍ କର। ବାପା ମାଆମାନେ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ତୁମ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ପାଳିକି ବଡ଼ କଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଯାଏ। ବାପା ମାଆମାନେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତି କି ଆମେ ତା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଦେବା ଯୋଗୁଁ ସେ ପିଲା ଆଜି ବଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ବାପା ମାଆଙ୍କ କଥା ବି ଟିକେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ମାନ। ଆଉ ଦେଖ ମାନିଲେ ତମରି ଭଲ ହେବ, ତମରି ଫ୍ୟୁଚର୍। ତମେ ଯଦି 20 ବର୍ଷ ବାପା ମାଆଙ୍କ କଥା ମାନିବ, ତୁମେ ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲା ହେଇକିରି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଉ କି ତୁମେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୁଅ କି ଡକ୍ଟର ହୁଅ କି ଟିଚର ହୁଅ, ସବୁ ଫିଲ୍ଡରେ ନାଁ କମେଇ ପାରିବ। ତ ଆଜିକାଲି ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଠି ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ତୁମେମାନେ ସବୁ ବାପା ମାଆଙ୍କ କଥା ଜରୁର ଶୁଣିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ତ ଆମେ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥିଲୁ, ମୁଭିଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ପରିବାର ସହିତ ଆସିପାରିବେ। ସେମିତି ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ, ମୁଭିଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ମୁଭିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁନିକ୍ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଲାଗିଲା? ମୁଭିରେ ୟୁନିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା ଆମର ସେଇ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମର ହିରୋ ଆଉ ହିରୋଇନ୍ ମାନଙ୍କର ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଥିଲା, ସିଏ ଅଲଗା ଜଣଙ୍କୁ ବାହା ହେଇଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇଥିଲେ। ତାର ସେଇ ଝିଅଟି ଗୋଟେ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ଅଛି, ସେ ଅନ୍ଧ ଅଛି, ତାର ବହୁତ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଅଛି। ଆପଣ ମୁଭି ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।